আমি এসএসবি জলন্ধর চিমা এসএসবি ডরমিটরিতে আছি। তো ডরমিটরিটা অত্যন্ত সেফ এবং হাইজিন এবং বাথরুমগুলো অত্যন্ত ক্লিন। 100 টাকা এখানে এক্সট্রা যে মিল পাওয়া যায় সেখানে ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে। আর স্পেশালি ফর দি ওমেন কি এখানে আরও অনেক কিছু মানে এক্সট্রা তাদের জন্য হাইজিন এবং স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা আছে। গিজারের ব্যবস্থা আছে, গরম জলের জন্য, ঠান্ডা জলের জন্য সমস্ত অ্যাভেলেবেল আছে। এবং এখানে আলাদা রুমও আছে এবং এসি নন এসি সবই আছে। থ্যাংক ইউ। Good morning everyone. My name is Arun Yadav. I'm here at Selection Center North and currently I'm at Chima Dormitory, and whenever you want to see for a place you can come here in Jalandhar, and the stay was quite nice and the facilities were all available and we had a very good environment, friendly environment of course, and Chima Baji was quite friendly with us also. And whenever you want to come here you can anytime you can approach and you can contact Chima Baji, so you're going to enjoy it. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है योगेश भट्ट और मैं जलंधर में आया हूँ चीमा बाजी एसएसबी डॉर्मेट्री में। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, हर चीज़ है, गीज़र है और यहाँ पर अलग अलग सेपरेट रूम्स हैं, कंजस्टेड नहीं है, सारी चीज़ अच्छी है, हाइजीन है। लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। जहाँ तक देखा जाए तो अलग अलग क्लीनिंग रूम्स दिए हुए हैं और फैसिलिटीज़ आपको सारी बेसिक मिलेंगी। तो अगर आप जलंधर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ।